Ravi de vous retrouver une fois de plus pour le 16h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Masal Khair, Aboul Mali. La salle de réunion du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique a abrité ce matin la cérémonie de signature de protocole d'accord de construction de 109 châteaux d'eau dans les établissements scolaires. Le protocole est signé entre le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Choroma, et le président de l'association Aide humanitaire EDIA, Mustafa Yaldous. Selon l'ambassadeur de Turquie au Tchad, Kemal Kaygizik, les 109 châteaux d'eau, une fois réalisés, seront d'une grande utilité pour les élèves de la capitale. Pour le ministre de l'Éducation nationale, ce protocole est le fruit de la coopération agissante entre le Tchad et la République de la Turquie. La session budgétaire ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC, s'est tenue ce matin au Palais de la démocratie à Gassi par visioconférence. Cette session élaborera le budget de la CEMAC qui sera examiné et adopté en février 2021. C'est le président du Parlement de la CEMAC, Hilarion Eton, qui a présidé les travaux. Il a ainsi salué les efforts conjugués par les pays membres pour faire face aux effets néfastes de la pandémie à coronavirus. Parlons politique, l'action pour la République et le développement ARD affecte ses armes pour la bataille politique qui pointe à l'horizon. Cela se matérialise par la tenue de ce 3e congrès extraordinaire du parti, dont le thème est l'ARD face aux défis des futures échéances électorales. Selon le président du comité d'organisation Baïkoula Judas, toutes les dispositions sont prises pour permettre aux participants venus de province et ceux de N'Djamena de pouvoir travailler dans des conditions optimales afin d'atteindre les résultats escomptés. Le président de l'ARD, Abdoulaye Mbodoumbami, a quant à lui appelé les congressistes à plus d'engagement dans leurs débats afin d'adopter les textes adapter les textes aux réalités actuelles. Révision du fichier électoral, les membres du bureau politique national du MPS pour le département de Fouli, province du lac Adoum Fortei, Amadou, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Liwa, chef-lieu du département. Le chef de la délégation et son équipe ont appelé la population de ce jeune département à s'inscrire massivement sur la liste électorale en vue d'exercer leur devoir civique. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Je vous laisse en compagnie de Fatima Aboul Mali pour la suite en arabe. شكرا الزميلة شيني. المشاهدون الأكارم أهلا بكم مجددا. وقع صباح اليوم وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شروما على اتفاقية تعاون بين الوزارة والمنظمة الإنسانية للتعاون التركي إيديا. الاتفاقية تقضي بتزويد المؤسسات التعليمية العام 109 خزان مياه كمرحلة أولية لمشروع لن تبقى مدرسة بدون مياه في تشاد، بحيث أن المياه تعتبر الشريان الحيوي للحياة وضرورة ملحة. وقد أوضح رئيس المنظمة مصطفى يلداز بأن المنظمة من خلال أنشطتها التنموية تسعى إلى زيادة تقوية العلاقات بين تشاد ودولة تركيا. مناسبة التوقيع كانت بحضور السفير التركي لدى البلاد. انطلقت اليوم بالعاصمة الغينية مالابو أعمال الدورة العادية الثانية لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية السيماك، وذلك لمناقشة واعتماد ميزانية برلمان المجموعة للعام 2020. وقد شارك وفد تشاد بقيادة النائب محمد علي عبر تقنية الفيديو. وخلال افتتاح الدورة رحب رئيس برلمان السيماك هيراليون وخلال افتتاح الدورة رحب رئيس برلمان السيماك هيراليون بجهود الدول الأعضاء بالمجموعة في مواجهة الأزمة الصحية العالمية التي أثرت سلبا على الحالة الاقتصادية بوجه عام.
وأضاف بأن الميزانية الحالية للمجموعة الاقتصادية والنقدية التي يناقشها الأعضاء سيتم اعتمادها رسميا في مطلع العام الجديد 2021. سياسيا، في إطار عملية توعية الناخبين في مختلف مناطق الوطن بأهمية المشاركة في عملية مراجعة السجل الانتخابي، فقد وصل عضو المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ آدم فرتي أحمد إلى مدينة لواء بولاية بحيرة شاد بهدف توعية مناضلي ومناضلات الحركة، لا سيما الشباب والنساء الذين غيروا أماكن إقامتهم إلى التوجه إلى مراكز مراجعة السجل الانتخابي لتسجيل أسمائهم. استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة، عقد مناضلو حزب العمل من أجل الجمهورية والديمقراطية والتنمية المؤتمر العادي الثالث تحت شعار الحزب في مواجهة التحديات المستقبلية للانتخابات. وخلال الجلسة قدم رئيس الحزب عبد الله مبدو بامي كلمة شكر فيها أعضاء المكتب التنفيذي، مذكرا الحضور بأن المؤتمر جاء من أجل توحيد صفوف المناضلين لمشاركة الحملة الانتخابية القادمة. إلى هنا قد وصلنا بكم إلى نهاية موجز الأخبار. شكرا للمتابعين وشكرا لك الزميلة. شكرا أبو المالي. أروار.